WH word structure and WH word and negative structure. So WH word structure, you know that WH word structure is that structure in which WH words are used. Like we say when, where, how, what, who, whom, whose, why. These all are WH word structures. So first of all, we use WH word, then we use will or shall according to the subject, then we use subject, then base verb, then object, and then sign of interrogation or mark of interrogation. For this structure, our WH word will like a when, where, how, what, etc. We have a shall or will the I or the we shall legi, or the he, she, it, or they sara will legi. We have a subject to legi, we have base verb, we have object, we have sign of interrogation. This sentence is taraf taraz. What will you do? What will you do? तुम क्या करोगे? What will you do? पहले क्या बोले? What का इस्तेमाल शो. सही ना? When will it rain? When will it rain? हुआ है. बारिश कब बरसेगी? बारिश कब बरसेगी? Okay, good. Who will help you? पहले ना खबर याद सदे करना चुके पर who बाने sentence start शी पागे के बस subject न लगे हुए. पहले sentence को subject निश्ता. Who will help you? सर का subject बारे का होता पूछ कीजिए. Who will help you? तुम्हारी मदद कौन करेगा? What shall we do? और जो कहता है सो what पाने sentence start करे तो पागे के बिया object नहीं. सब है कि नहीं? Object. What shall we do? हाँ समझ ना? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? Okay. Where will they play cricket? वो कहाँ क्रिकेट खेलेंगे? Yeah. Okay. Good. How will you pass the examination? ओके से How will you? तुम कैसे अपना इम्तिहान पास करोगे? तुम कैसे अपना इम्तिहान पास करोगे? Why will you make a noise? तुम क्यों शोर मचा रहे हो? तुम क्यों मचाओगे? Okay, so this is WH word structure. Now we come to the WH word and negative structure. WH word and negative structure. They तो वही चिपके कि WH word तुम पे की, लेकिन question तुम पे की. So WH पे करा रहे हो question शो करना. सही है? अब not तुम पे करा रहे हो. Now we the WH word and negative structure हुई. Now we बार पकार दा all मुंगा WH word लगाओ. We are will, we are shall, we are subject, we are not, we are base verb, we are object, we are sign of interrogation. For example, why will you not work hard? देखो वो WH word why हम पे करा रहे? अब not पे हम रहा है. Why will you not work hard? तुम सख्त मेहनत क्यों नहीं करोगे? अगर तुम सख्त मेहनत वाले लगे. What will you not eat? तुम क्या नहीं खाओगे? What will you not eat? तुम क्या नहीं खाओगे? Why will he not try? वो कोशिश क्यों नहीं करेगा? तो देखिए गोरे तासुबे WH word पे करा ले हम not पे हम रहा है. तो बजे वो जिधर WH word and negative structure बजे की तरह है. पता sentences. विकेट की तरफ तराजू. The feed माना था खाना खिलाना. Feed समाना था खाना खिलाना. Flow बहना. चकला उबबईगी सईदा इन बईगी. दाखिल पारा में flow इस्तेमाल है. अंत उस्ताद सुनिस ने शेवेले चले को उसमें वो बिना पानी बहती है. तो बनी से ने water goes. Water flows. The blood flows. सईदा पदे से इसका इस्तेमाल है. Flood सैलाब दपार इस्तेमाल है. Flood सैलाब. Just माना था सिर्फ. Just समाना था सिर्फ. Okay. I just want to meet you. मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ. Just do it. Just do it. बस सिर्फ ये करो. अब just पहले माना इंसाफ हमदा. Forgiveness हुई माफी था. सतो हुई माफी. I like forgiveness. और forgive माफ करना. सोक माफ कवल. I forgave you. मैंने आपको माफ किया. The forgive से confirm forgave. देखिए I के तारीख की भी एक राशि. Forgave. Furnish आरास्ता करना. ये उसी को ले कवल. आरास्ता करना. Furnish. Govern माना था हुकूमत करना. हुकूमत कवल. और government हुकूमत दबारा में इस्तेमाली. Government हुकूमत. Grieve. That was word थे. Grieve. गमगीन होना. खपकेदल. और grief गम कवि. गम grief. Growth हुई नशोनुमा था. Growth. लगा मुंगो इदा बुटे या दा प्लांट दा ग्रोथ कई या दा माशूम चिकन दे ग्रोथ कई घटीगी नशोनुमा कई उगना बढ़ना घटीगी. होल्ड पकड़ना लगा मुंगा चाहता वो बना
لکه نوٹ بک یا څه داسې راسري همون چاته وایي چې دا ونیسه hold it سمانه ده hold it داسې وایي ها hold it for a while ऐसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो for a while थोड़ी देर के लिए imagine माने دا تصور کرنا د یو چیز باره کې سوچ کول ذهن ته یو خبره راوستل موږ وایو imagine څه تاسو څه وایم کنه imagine a situation یا imagine this situation دا situation imagine کې ذهن ته راولي صحیح ده یو سوچ کې او imagination بیا د دې نه واغسته شو imagination بیا noun دی لکه تصور سوچ یو چیز باره کې سوچ تصور imagination د تاسو په دغه باندې پویوم common comparisons comparison تاسو ته ما ویلو comparison وایي موازنه ته څه ته موازنه ته دا موږ په دغه کې ویلو په adjective چې کله موږ خبرې کول نو په هغه کې موږ ډسکس کړو چې لکه positive degree comparative degree superlative degree په هغه کې comparison موازنه وي لکه دا هغه نه قابل دی دا ټولو نه قابل دی نو په هغه کې موازنه کیږي زه تاسو ته نن simile باره کې تاسو وایو ما simile دا به simile وایي څه به وایي simile یو بل لفظ دی او تاسو پیژنئ smile مسکرانا دا smile نه مسکرانا او دا simile ده دا څه دي simile اوس تاسو په simile باندې وایو ما چې simile وایي څه ده simile دې ته وایي کنه چې کله مونږ د دوو سیزونو موازنه کوو مونږ وایي دا سیز د دې په شان دی دا سیز د دې په شان دی نو بیا په هغه کې مونږ simile استعمالو زه تاسو ته اوس یو اگزامپل درکوم په هغه کې به تاسو پوه شئ he is or if I say he was like a lion and another sentence he was brave the دوی نمبر جملې تاسو ګورئ دا ساده جمله ده he was brave او بهادر ده هغه بهادر او دې بل وګورئ he was like a lion هغه د لاین په شان دی وو یعنی په دې کې ګوره دا د لاین او د ریسړي د ریورسل موازنه وشوله دا د هغې په شان دی د لاین په شان دی وو نو دې ته بیا وایي سیمیلی دې ته څه وایي سیمیلی صحیح ده چې د سیمیلی کې موږ څه کوو چې کله په یو سیز کې د بل سیز په شان خصوصیات پکې نو موږ وایي دا د دې په شان دی نو بیا هلته موږ سیمیلی استعمالو صحیح استعمالو سیمیلی استعمالو لکه دا ګوره سیمیلی موږ به په کومه طریقې سره استعمالو په دې کې څه راځي اس پکې راځي څه راځي اس او د لایک په ذریعه باندې لکه لایک یو معنی ده پسند کرنا کنه او بل معنی ده کی طرح دې کې به څه معنی شي کی طرح لکه دې سیس په شان دي دا تاسو ته ما سره سیمیلی لیکلي دا استعمالي کې زیات تر as artful as monkey لکه د منکی شادو ته وایي کنه د شادو په شان دی چالاک he is as artful as monkey لکه دا د منکی په شان چالاک دی ټریکس ورورځي as black as coal لکه موږ وایو کنه د کویلې په شان دی تور د څه په شان دی دا په پښتو کې موږ دا فریز استعمالو دا کمپیریزنز کوو د کویلې په شان دی تور موږ وایو کنه دا دروازه د کویلې په شان تور ده داسې کنه نو this door is as black as coal as black as a crow دا استعمالي د کارغه په شان تور as black as crow as blind as a bird په تاسو پیژنئ کنه Yes sir. هغه پرنده چې کوم ده کنه سوي ګوتا خاطر کرکه یا خاطر اوکې لکه دا غي په شان دی بلایند وی ړوند چې څه په نظر نه راځي موږ چاته وایو you are as blind as a bird لکه دا bird په شان دی ته بلایند دی چې څه د نه ښکاري as bold as a lion the bold معنی دا لکه چې confident همت دی پکې حوصله پکې دی دا موږ وایو the lion په شان دی bold you are as bold as a lion دا وسیملی په سیملی باندې پوه شوې